Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah, I am fine. Can you introduce yourself? Yes, I am Saliha from Kunnathu Bombay. I am Aisha from Parappanadi. Let's start our dhikr session. Yes. Saliha, can you chant at-tahiyyat? Yes. At-tahiyyatul mubarakatu's salawatut tayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Okay, good. Aisha, can you chant du'aul ihtidah? Yes. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Okay, good. Hamda Bibi, please chant dua in ihtidal. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Okay, good. Aira, please chant dhikr in ruku and dhikr in sujud. سبحان ربي العلي وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده